Aritas kasulatan brasok sa 1 Corinto 15:32. But if the dead are not raised to life, then as the saying goes, let us eat and drink, for tomorrow we will die. Sa Binisaya pa, busa kung dili banhawon ang mga patay, naan matod pa sa panultihon, mangaon og mag-inom kita, kay ugma mga matay man kita. 1 Corinto 15:32. Sa Lucas 23, Tudling 42:43, one of the criminals said to Jesus, "Remember me, Jesus, when you came as king." Jesus said to him, "I promise you that today you will be in paradise with me." Sa Binisaya, niingon si Jesus sa usa ka kriminal dito sa krus, "Sultihan ko ikaw, karong adlaw, adto ka sa paraiso, uban ka nako." Lucas 23:42-43, klaro kayo, usa ka tulisan, gida ni Jesus sa langit. Sa 1 Corinto 6:9, sa walay duha-duha, nasayod kamo, nga ang mga dautan, dili makasulod sa gingharian sa Dios. Dili makasulod ang sa gingharian sa Dios, Bradsok, ang mga dautan. Nganong naitulisan, nakasuod man lagi ni Bradsok. Paliho ko na ko patinaw ni Bradsok. Salamat kay Brad Rudy sa imong may nga pangutana kay contradiction gini iniglantaw nato. Kay sa 1 Corinto 6:9, way dautan nga makasud sa langit. Pero sa Lucas 23:42-43, naay usa ka dautan, tulisan og kapatan nga gilansang tupad ni Jesus, usa ka makasasala. Sa unsa man paagi nga gipasud man niya sa langit nga kini makasasala man. Mao na ang dakong kontradiksyon sa 1 Corinto 6:9, way dautan nga makasud sa langit, ug nganong nakasud ang banyagang tulisan ug kawatan nakasud mas langit. May nga pangutana. Kung atong tanawon ang Lucas 23:42-43, dunay nahitabo diya sa cross. Kaya sa kilid ni Jesus diya sa iyang wa nga sa tradisyon gitawag og istas. Sa iyang kangilad og pamatasan og siyang bangis nga kaagi siyang kinabuhi, wa matugkig pagtahod niya kasing-kasing ngadto ni Jesus nga gitalawad nila sa pikas si Dimas. Ningon ang mong tulisan, "Oy, kung tinuod ka nga makagagahom, luasa ang imong kugalingon. Ipalagtiw ng mga lansa nga nagpilit kanimo sa cross. Luasa ang imong kugalingon. Og yapil kami pagluwas. Og aduna sa mga mabaybayon nga mga pung. Og ang usa ka tulisan nga gitawag og Dimas, mibadlong igalayaw paghimo ni ana. Kay kita matuod nga makasasala, nakahimo tag kadautan, batok sa Dios ug batok sa katawhan. Angay ta sa silot, pero kining tawhana angay sa kagawasan. Ayaw nagbuhat ang mga paghimo og mga pung nga makahatag og pagpaila sa paggawa natoy tahod kaniya. So gitutukan ni Jesus ang maong tulisan og unsay nasud sa kasing-kasing ni Jesus ning tawhana. Kay mikalit magbungat ang maong taong tulisan, si Dimas. "Ginoo, kung tuwa ka na si mong gingharian, hinomdumi ako." Og si Jesus mitutok kaniya maingon, "Dili kay hinumduman ko ikaw. Oje micum in paradiso me. Today you shall be with me in my own paradise." Karong adlaw dadon ko ikaw sa paraiso. Sa ato pa nakadawat og pasalig og tinuod mahitabo nga ang maong tulisan maluwas ug madaas Ginoo sa langit. Ngano? Kay nakita ni Jesus nga ang pagbati og katakos sa usa ka tulisan og sa lain nga tulisan dili managsama. Ang usa nga si istas bugal-bugal pasipala og paghagit kang Hesus, samtang ang usa nga mao si Dimas nagpaubos, dunay confession
Doon ay pagsugid, kaningon siya, kita makasasala. Angay ta sa silot, kay kita dautan. O kining tawhana, way sa inosente. Unsa matong ipadayag ni maong tulisan. Usa ka pagsugid, usa ka pagpadayag, nga siya makasasala. Kauban siyang higala nga usa makasasala. Unyawa sa mga yung kaluwasan, puno sa pagpaubos kay siya may angkon nga siya dautan. Nga kung tuwa ka na si mong gingharian o Diyos, hinumdumi ako. Dako ang matang sa pagsugid kay Mila si Dimas, Ginoo kung tuwa ka na si mong gingharian. Gila niya nga si Jesus, hari! Ugwa sa mga kaluwasan, hinumdumi ako. Kung tuwa ka na si mong gingharian. Yaon sa gitubag si Ginoo, ingon og usa ka tagsaon nga pagbalitad sa tabo sa kadautan. Kaningon si Jesus, karong adlaw uban ka kanako sa paraiso. Mao na nga sakto man ang ibasa ni Brad Rudy sa 1 Corintios 6:9, way dautan nga makasud. Pero wa say bisan unsa nga matarong nga dili mahug sa gahong sa kasalanan. Apan wa say usa ka dautan nga dili makakitag kahayag sa kausaban. Mao na nitabo ni Dimas. Naminaw si Jesus sa iyang pagsugid sa iyang pagkamakasasala. Naminaw si Jesus sa dakong pagtuo kaniya nga diya siya hari. O ngawa mo baby ay kaniya. Kayang hari doon ay gahom siya Diyos gumanan. Pero siya mingon, hala pag milagro Ginoo. Napaningon siya, Ginoo, kung tuwa ka na si mong gingharian, hinumdumi ako. So, naa ang pagsugid sa sala, naa ang mapaubsanon nga pagbati, naa ang kaisog sa pagbadlong siyang kauban. Musa, takos siyang luwason sa Ginoo. Muna ningon si Jesus, karong adlaw, dadun ko ikaw sa akong paraiso. Unsay kalainan, ako sa katulisan, nagbiay-biay, nagpasipala kang Jesus nga manunubos. Samtang ang usa nagbadlong sa sayop nga panultihon siyang kauban nga si Istas. Doon na siya kaisog sa pagbadlong. Ug diha niyang pagpaubos sa diyang niangkon siya, kita makasasala. Ug siya walay sala. Ug nadungog usab ni Jesus ang iyang pagkamapubsanon. Ginoo kung tuwa ka na si mong gingharian, hinumdumi ako. Waga siya mingon, Ginoo, kung tuwa na ka si mong gingharian, luwasa ako sa kayo sa impirno nga dulngan ako kaya ko makasasala. Hinoon gihupay ni Kristo ang iyang kaugalingon nga nagpakita sa pagkaminulsulon. Ngadto ni Dimas, karong adlaw dadon ko ikaw sa paraiso. Mosa nang utana si Brad Rudy, nganong nakasuod maning maong tulisan, nga wa may dautan nga makasuod sa langit. Ang hinungdan kay ablihan ni Jesus ang langit. Kung ang usa ka tawo magpaubos mo angkon nga makasasala. Usa ka tawo maninguha pag-usab siyang kinabuhi. Usa ka tawo nga mapubsanon ug mo'y giganti niya. Karong adlaw dadon ko ikaw sa akong paraiso. Tungod siyang paghinulsol, tungod siyang pag-angkon nga makasasa, ug tungod siyang maing buhat pagbadlong siyang kauban, ug tungod siya iyang pangandoy nga dili siya purong-purungan sa kadaugan. Kay igor siyang mingon, hinumdumi ako kung tuwa ka na si mong gingharian. Pero gisumbalik si Ginoo, dadon ko ikaw sa kong gingharian. Mao na ang ehemplo, panigingnan nga gitudlo ni Demas. Ang pag-angkon sa atong sala, pagkamapopsanon, o kutos mahimo pagbuhat og mayo, nga ikahimuot sa Ginoo sa mga si Demas, may padlong siyang kaaway. Mao na nga atong tubag sa mga pangutanan ni Brad Rudy Rakasa. Atong Arita sa kasulatan Ladsok sa Mateo 10:34. Do not think that I have come to bring peace to the world. No, I did not come to bring peace, but a sword. Ayaw kamo paguna-una nga miani ako aron pagdalag kalinaw sa kalibutan. Dili kalinaw ako gidala, kun dili espada. Mateo 10:34, klaro kaayo nga ang dili kalinaw ang gidala sa Ginoo. Sa Isaiah 1:18, God said, now let us settle the matter. You are still red with sin, but I will wash you
as clean as snow. Nag-ingon ang Ginoo, ngari kamo ug maghusay kita. Bisag unsa ka pula inyong sala, maputi kini kaayo. Lalo kayo, Isaias 1:18, bisag unsa ka pula sa inyong sala, kini klarong mapasaylo. Sa pagbagutan, 3:42, sa maing balita, Biblia na kanon, we have sinned and rebelled, and you, O Lord, have not forgiven us. Sa binisaya pa, misupil og nakasala kami kanimo Ginoo, apan wala mo kami pasaylua. Unsa man ang Biblia, babso, pagbagutan 3:42, wala pasaylua. Yan ingon ang Ginoo, bisag unsa ka pula sa iyong sala, pasayloon. Ngano man ni Bladsok, paliw ko og patinaw ni Bladsok. Salamat kay Brad Rudy. Kanang primero ni mong punto, maigyo kayo. Katuningong ka nga, kining si Jesus mingon, wa ko mo ni pagdaag kalinaw, kundi pagbahin-bahin. San Mateo 10:24. Pero sa laing bahin sa Biblia, ingon biya nga itong Ginoo, ako magkahatag kaniyo kalinaw. Dili kalinaw nga gihatag sa kalibutan, kundi kalinaw nga akong gihatag kaninyo. O kini, magmadaugon nga kalinaw. So, doon ay gapoy contradiction, Brad Rudy. Kay, ingon siya, wa ko mo ni pagdag kalinaw, kundi kasamok. Yan ingon siya, ako magdahatag kanyog kalinaw. Kalinaw nga, dili kahatag sa kalibutan. So, primero, mo ni atong tagdon unsay bot pasabot. Nga, kanang ingon sa Ginoo nga nagdakog espada, aron buntugo nako. Unsa man, buntugo niya ang mga kingon nga mga pamaagi, mga lances, mga tentasyon ni Satanas. Mao ni giatubang si Ginoo nga iyang buntugon ang mga paagi, ang mga lances o tentasyon ni Satanas. Sisugdanan niya, ang basa nato sa San Mateo 4:10, nga gitintal siya ni Satanas sa tanang paagi o gibuntog niya kanunay. Una ningon siya, mabuntog ni pinagi sa paghampo. Ikaduha, mabuntog kini pinagi sa pulong sa Dios. So mao na ang unang punto nga atong sugatan nga wa ko muanhi pagdag kalinaw kun dili pagbahin-bahin. Kay kadtong mga Hudiyo nga nagtuo nga si Kristo sa kaimpostor, makakon nga propeta, mao na nga kinahanglan sa likoy nato si Kristo. Pero ang atong Ginoo tinuray nagdag espada sa kasahon ni Hebrehanon 4:12 nga ang espada nga akong ipasabot matupas Ginoo ang akong mga pulong. So mo ni ibuntog niya batok sa atong kaaway. Mo na nga wa siya kalinaw, wa siya mohatag kalinaw pinagi sa pangatubang sa mga lances tintal sa Satanas. Mo na nga siya mohatag peace with Satan. Unya ang Isaias 1:18 nga nagingon nga ang Diyos mingon, dool kamo kanakong makasasala, husayon ta ang inyong mga sala. O ang inyong mga sala kung maghinulsol kamo, bisan pa sa unsa ka itum, inyong kasalanan, inyong kalag itum, akong paputiyon sama sa niebe. Pasaylo. Pero nga man nga sa gibasan, Brad Rudy, sa pagbangutan 3:42, Ginoo pasilua kami. Pero wa mo may pasilua. O nga nung na pasilua, kay wa mo na maghinulsol. Pero kadto na ginulsol, gipasaylo sa Ginoo. Mo na atong tubag sa may pagkutanan ni Brad Rudy de Casa, niya